إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. अल्लाह ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता और अगर कोई नेकी हो तो उसे दुगना कर देता है और अपने पास से बड़ा अजर अता फरमाता है. Indeed, Allah does not do injustice even as much as an atom's weight, while if there is a good deed, He multiplies it and gives from Himself a great reward.